Juema Nepalski. Tema leksaj, Kухињске radње. तयार गर्नु Pripremiti. पकाउनु Kuvati. काट्नु Siai. मसिनो काट्नु Sekeri. स्लाइस गर्नु Nerzati. छिल्नु Aljutiti. धुनु Prati. पखाल्नु Isprati. सुकाउनु Aswati. उमाल्नु Prakavati. तार्नु Prati. बेक गर्नु P. ग्रिल गर्नु Grillovati. बाफमा पकाउनु Kuvati na peri. चलाउनु Meaty. मिसाउनु Pamiti. खन्याउनु Sipati. थप्नु Dodati. तातो पार्नु Zagrajati. चिस्याउनु Alatiti. पस्कनु Pusloiti. चाख्नु Probati. मसला हाल्नु Zanity. छान्नु Osidity. छोप्नु Pokriti. तातो पार्नु पकाउनु ग्रिल गर्नु Lightly zovk de zapentite ovri. Positite flashcards luna, komai vibagd ovajai hiljade druj palova popuno bispleno. Link gu opisu.